Eksakto chan. Nasa nga ni mo tatay kanina, ano niya ginsiring? Oh, sir niya, kadto. Yan na, kaging butangan tahin kawhit. Karagsigon hito, diri ikaw nagyakan hito. Hino nagyakan hito? Pag may dasugad hito, karagsigon, imo papaan nagyakan. Pero kung waray sugad hito, hino man pwede nga nagyakan. Ayan. So, kinahanglan may da. Anong tawag ini? Diri kawhit. Kapinit. Oh, sipi, kumbaga Tagalog sipi. Kaging kuha mo hiya, tikang iya yinaknan. Diri imo yinakan. Sige. Ha, quiz lani ni quiz. Number 1. Butangin number 1. 1 tapos tuldok. Butangin tuldok. Amay dana. Oh, ikaw chan. Sige, number 1. Sige, number 1. Drawing ako hin tuldok. Dako ang tuldok. Sige, sapitan number 1. Sapitan number 1. Ayaw ilarom. Dinhi, ayaw. Sapit dinhi. Hidala. Sige, chan, ayaw pagsubad. Sapitan number 1, di ba? Sapit ini. Pag himo ako hin tuldok. Diri. Ano. Hayan eraser. May daka number 1, di ba? Ni sapit di dako nga tuldok. Bagan usala. Dako. Sige, usala. Bagan ayaw sapit number 1, sige. Lidong, tuldok, di ba? Oh, lidong, dako nga lidong. Bagan nga. Dako apa lidong nga maupay. Sorry. Ayaw gad banda dako ora. Mo iton kuan. Sugad na ito. Lidong, sugad na di uho. Sige. Okay, very good. Amo na. Number 2. Paghimo number 2. Number 2, ubos. Ubos sa number 1, number 2. Sige, paghimo na number 2. Diri adi number 1. Didi ubos number 2. Didi ito dida number 2. Very good. Butangin tuldok sapit. Sige, chan, amo na, chan, padayon. Bagin tuldok. Diri number 3 na to. Number 3 na. Number 2 pala kita. Numero 2. Numero 2, sige. Number 5 daw ito. Ayo, diri number 5. Sugad dito, nasa dito ha. Number 2. Yan. Sige, number 2. Drawing ako hin. Kamang duha. Drawing ako hin kawhit. Sapitan number 2. Di ba ang kawhit? Iyo to, sige. Kawhit. Bagis. O bagis. Sugad na ito. Amo na ito chan. Ayaw na paglabti. Didi number 2. Ayaw gada ubos. Didi, isapitan number 2. Ayaw di daha kuan ubos. Kay number 3 ito di dapat. Amo na ha. Pero pwede mo utrohon. Kayo bagam ito number 1. Kagis sila dida, sapitan number 2, kagis. Ayaw pagtikag, di dala ubos, di ubos. Kagis. Yan. Sige, amo na ito. Number 2, kagis. Kawhit. Kagis. Oh, sige, number 3. Paghimo number 3 ha, ubusan number 2. Numero 3 ha, duha nga burod. Sugad, tapos tuldok. Yan, eksakto. Butangin tuldok, chani. Tulad, butangin. Chani. Number 2. Drawing ako markahan pakiana. An markahan pakiana. Ayaw pagkita. Clarence, di nalakita uho. An markahin pakiana. Adi man, markahin pakiana. Nahuman na kita marka nga tuldok, marka nga kawhit. Ikatulo is markahan pakiana. Upaya kay bagiton kawil. Himo nga burod. Hindi pahubaga. Liko pa. Ay pagtado nga dayon. Sugad. Sige. Kawhit. Tuldok, butang tuldok ka ilarom ito. Ayaw sapit. Ayan. Ito. Hay ng tuldok. Ilarom man kawhit. Ilaro man kawil. Yan. Number 4. Butangi ako, drawing ako number 4 din eh. Number 4 na. 4 na kita. Sige. Number 4. Oo. Oh, butangin tuldok ka sapit. Diri ubos ha? Diri ha ubos, sapit han numero 4. Sige, numero 4. Drawing ako hamarkahin, tinatawag nga abat. Kung nasisina ka, kung nakakalasan, kung natitigdaan, bagis, tuldok. Very good. Okay, number 5. Himo ako, number 5. Pag himo ha ubos, number 5. Numero 5. Arin 5, hitsura 5 ha. Naliko, eskwela, tapos burod. Ano ito? Baga itong numero 9. Eskwela, baga na square, letter G man ito. Suga dito ha. Ano eh, pagkita. Numero 5, pagkita na ka, pagkita. Nasugat pagimon 5 ha. Pagkita na eh, Clarence. Sugad, tapos sugad. Tuldok. Sige, 5. Numero 5. Very good. Pahubaga, tuldok. Hain. Diri igbaw sapit. Baliktad man ito. Numero 2 man itong baliktad. Clarence, sugadin niyo. Clarence, sugad. Tas burod. Amo na. Oh, sapit. Okay, numero 5. Sige, numero 5. Drawing ako ni Yohin. Turudlok. Ang duha nga arong nga ada mag-ubos. Sige, duha nga arong. Ubusan arong. Amo, sige, last, number 6. Di dinala number 6. Ibutang, di dinala number 6. Sige. Number 6, numero 6. Paghimo numero 6, nasugad ha.
Pagkita. Ang numero 6, ang paghimo numero 6 nasugad dito. Ikog anay, sugad. Sige. Tuldok. Ay, okay. Chan, baga mo itong letter G. Dugto nga. Kaya baga itong letter G. Ga. Adi, kuha na, ang linyo. Amo na ito. Sige, pabaysahin na. Dugto nga. Diri, adi, ano, di makakatabok kay guban tulay. Yan, numero 6, last. Drawing nga kuhin, tinatawag nga kapinit. An bagi sa wala, an bagi sa tuo. Bagi sa wala, bagi sa tuo. Yan, very good. Sige daw, makita daw ako. Christian sa Salvation. Waray la. Butangin la. La tapos va. Di da butyahan angan han va. La, guti ay lang la. Di da bagis la. Oh, tas may tiil-tiil. La, andi tiil. Nasugod dito. Oh, sugad. Okay ha, diri Salvation. Ina nimo. Clarence. Anong Clarence? Clarence. Himo butangin tiil an imo adi. An la. Kina himo kang Clarence. Butangin tiil. Yan, very good. Clarence Nico Iu. Clarence Nico Niculo, butang ila tiil. Guti ay lang tiil. Kay dito Nico Iu. Niculo. Yan, very good. Clarence Niculo. Sige, Clarence Niculo. Tuldok, kauhit, pakiana, abat, turudlok, tapos kapinit. Very good. Edi, tuldok, pakiana, abat, turudlok, kapinit. Very good. Sige, so buwas naman kita. Amulaanin nato pagtuto na ha.